हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आरआरबी पैरामेडिकल पोस्ट को लेके आपण मानको अप्लाई को लेके टिके कंफ्यूजन रहउची ता विषय में डिटेल्स रे आपन को कहबो केमित कोन आपण ने अप्लाई करिवे। तो आरआरबी पोस्ट जो अच्छी पैरामेडिकल पोस्ट सेतरे आपण को नर्सिंग सुपरडेंटेड पोस्ट रहउची, फार्मासिस्ट ग्रेड रहउची, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर एसो पोस्ट रहउची। किंतु नर्सिंग सुपरडेंटेड रे आपण मन एएनएम रो पिला माने भी अप्लाई करि पारे, सेतरे मेंशन अछि। तो देखो केमित कोन अप्लाई करिवे ता विषय में डिटेल्स जानिबा। Candidate must read all the information and instructions given the details sent carefully before the filling the online application to prevent mistake. Okay, आपण केयरफुली इनफॉरमेशन को पढ़ंतु तापर जाय कि आपण अप्लाई करंतु। ओके, आरआरबी जेतळे अप्लाई करूछंती, किंतु आरआरबी रे कोन आपण को जो माने जनरल कैंडिडेट अछंती से माने 500 दे के अप्लाई करिवे। एग्जाम देले तांको 400 रिटर्न आसी जो आ 100 तांकर चार्जेस कटिबो। ओके, एग्जाम देले जाय कि आपण मानको जो 400 आपण माने पाइबे, तो रिफंडेड हे जबो आपण को बैंक अकाउंट। ओके, तापरे क्रिएट एन अकाउंट विथ आरआरबी। एटी अकाउंट क्रिएट करिया को देछि ऑलरेडी आपण माने आरआरबी रे सुपरडेंटेड रे पकई थिबे, अप्लाई करिथिबे नर्सिंग सुपरडेंटेड हो कि आपण जो पूर्व जो पोस्ट बाहर थिला ताबरे आपण माने अप्लाई करिथिबे, तो ऑलरेडी आपण का अकाउंट थिबो, तो सेतरे आपण माने अप्लाई करिवे। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट फॉर द सेम बाय द यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड ऑन ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट लिस्टेड para 6.0 below. Candidate who have already created an account for the previous RRB SEN should use the same login credential to apply this SEN as well using the link provided on the official website RRB. जो माने ऑलरेडी आपण क्रिएट करछंती तो से ताको लॉगिन करके आपण माने सेतरे अप्लाई करिवे। जदि भी आपण को आरआरबी रो किछि से जो आपण क्रिएट करथले तेरो पासवर्ड की मनो नै, पुणी आउथरे आपण ताको नुआ क्रिएट करके अप्लाई कर परिवे। ओके, ए वैलिड पर्सनल मोबाइल नंबर जहाँ भी वैलिड पर्सनल मोबाइल नंबर अच्छी आपण मैंने देवे, ईमेल आईडी देवे मैंडेटरी, ओटीपी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंट क्रिएशन। ओटीपी मध्ये आपन को से मागिबो जोटा कि आपण क्रिएट अकाउंट। तापर देखंतु नो चार्ज विल बी अलाउड टू डिटेल एंटर क्रिएट अकाउंट। किछि भी चार्ज आपन लागो नै क्रिएट अकाउंट पई कि दे आर कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू एंटर ऑल द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड एक्यूरेटली एज ऑन करेक्शन और मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। ओके, करेक्टली आउ आपण इनफॉरमेशन दियंतु, एक्यूरेटली दियंतु, जोटा कि आगु को आपणकर ए सिस्टम भी अछि, आपण माने कोन मॉडिफिकेशन ताउ करि परिबे आउ करेक्शन भी करि परिबे। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन advisory. Candidates are strongly advised to their own interested and authenticated their identity using the DigiLocker or Aadhaar during the creation and account process. Doing so will facilitate a smoother and faster verification at various stages of the recruitment process. Please note that applicants who choose to verify their identity through the alternate photo IDs will be subject to significantly stricter and more detailed scrutiny at every stage of recruitment, जोटा कि आपन देछि। General guidelines submission online application. Candidate must only the link provided on the official RRB website apply against the same. Please read all the information and instruction given the detail send carefully before the filling of the online application. पूर्वरु आपण माने carefully information पढिबे तापर अप्लाई करिवे। Candidate must fill the online application form with correct information and recheck before submission. जेतेबेले आपण सबमिशन करसंती ताको रीचेक करिवे, यदि आपण किछि भूलभाल रहउछि, नेम रो किछि भूल रहउछि कि इन्फॉर्मेशन किछि भूल रहउछि ताको चेंज करि पुनी सबमिशन करिवे। Applicant will not be able to make any correction in the online application after submission of the application. Any correction पई देछि किछि आपण correction हे परिबोनी, not able, तो सेही हिसाब रे आपण माने निजर देबे। Medium of examination question for the CBT will be available in English, Hindi, 30 regional Indian language, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, मराठी, ओडिया रे भी आपण लिखिछि, तो ओडिया रे भी आपण माने एग्जाम देई परिबे। ओके, ए सब आपण मल्टीपल लैंग्वेज देछि दोतरे कि आपण माने एग्जाम देई परिबे। इंग्लिश सहित आपण इंक्लूडिंग रहिबो। ओके, मल्टीपल एप्लीकेशन डिफरेंट आरआरबी or same RRB will lead to rejection of all the application. Any attempt to submit more than one application by candidate against this SEN shall result with disqualification and debarment from the recruitment process. Multiple application पे मना करा जायछि, तो गोटी आपण को जो अछि जोन रे आपण माने अप्लाई करी। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू
Option for the mode of payment examination fees. Explain para 7.1. Complete the payment process. Please the cautious about the genuineness of the mode of payment as well as last date of for the payment for application payment for the submitted application is sent while the making payment avoid unauthorized website. Okay. ଏଠି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚରିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ड्यूरिंग द ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଟିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ while applying. Application module is designed to capture a live photograph of the candidate at the time filling of the application form. Live photo may be captured by the webcam front camera. ଏସବୁ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଆପଣ କହିଛି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ କରିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ. Ensure dress yourself non white clothing preferable dark color. Okay. ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଇନସୋର୍ ଡ୍ରେସ୍ ୟୁର୍ ସବୁ ନନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲଥିଂ ଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ପ୍ରିଫର ବିଭିନ୍ନ ଡାର୍କ କଲର୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ. ଫର୍ ଦିସ୍ ପ୍ରପୋଜ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ସିଟ୍ front of the camera when the prompted by the application module and carefully follow the instruction below. Okay. ଯେତେବେଳେ ବି ଆର୍ଆର୍ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଦେବେ ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କହିଛି. ଓକେ ୱେବକ୍ୟାମ୍ କ୍ୟାମେରା. ଓକେ ତ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନେ ଦେଖିବେ. Ensure that the camera is positioned at eye level before capturing the photograph. Position yourselves directly to front of the camera and look straight ahead with a neutral expression. Make sure your entire face is clearly visible and centered within the frame shown by the application module. Ensure that your face is neither too close too far from the camera and no part of the head face is outside the delineated frame. Okay. Do not wear a cap, mask, glasses, spectacles with capturing the photograph. Candidate may preview their capture photo and retake if they are not satisfied with the image until their application is submitted. Okay. Application with photograph that do not comply with these guidelines are liable to be rejected. The candidate appearance during the entire process recruitment must match the photograph submitted with the application. Okay. जहाँ भी आपण photograph submit करछन से अनुसार आपण application दियछि. तो ये सब instruction को carefully आपण पढ़िबे तापर जाके apply करिवे. Mandatory scan document kept ready for the uploading during the online application following needed your candidate signature JPG format रे करिवे जोटा कि लिखा है SC/ST certificate candidate requesting pre-train travel pass PDF format for the specification given in the सेंट्रल. लोग SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ. ଓକେ. କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅପଲୋଡେଡ୍ ସ୍କାନ୍ କପି ଅଫ୍ ଦ ସିଗ୍ନେଚର ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ given below. Signature must be written by the candidate only. Use a black ink pen or white paper. Okay. The signature must be running handwriting, not in block capital or disjointed letter. Okay. is about the specific of signature. Scan the signature paper using the minimum resolution 100 dpi image file format jpeg only file size ये सब आपको दब ये सब आप जाकि साइबर कैप अप्लाई करेंगे से सब आप डिटेल्स देखिए केमी कौन आप अप्लाई करार अच्छे से करदे. तो ये सब आपण रोचे मेन इंपोर्टाट जोटा कि आप अप्लाई को लेकिन तापर पर आपणकर क्वेश्चन कौन आसीबो आरआरबी रे आपण जेतला एग्जाम देबे आपणकर कौन क्वेश्चन आसीबो देखिबे. तो क्वेश्चन देखो ताकर प्रोफेशनल एबिलिटी माने आपणको जो ट्रेड अछि आपण जेतो नर्सिंग करछन नर्सिंग ऊपर आपणकर क्वेश्चन आसीबो जीएनएम करंतु कि बीएससी नर्सिंग करंतु एतरो आपणकर क्वेश्चन आसीबो नर्सिंग सब्जेक्ट ऊपर 70 मार्क रो आसीबो. जनरल अवेयरनेस जोटा कि आपणकर रहला हिस्ट्री ज्योग्राफी तापर आपणकर रहला कोन करेन्ट अफेयर्स ये सब आपणकर आसीबो. करेन्ट अफेयर्स रो भी आपण किछि क्वेश्चन आसीबो. तापर देखंतु जनरल अरिथमेटिक मैथ रो आसीबो. जनरल इंटरेस्ट रीजनिंग भी आपण आगु क्लास करा जिवो. जनरल अवेयरनेस रो आपण क्लास हबो. जनरल साइंस साधारण ज्ञान जो आपणकर अछि जेंति आपणकर विस्कोसिटी ये सब आपणकर रहला तापर आपणकर क्वेश्चन आसीबो. ओके 10 मार्क रो. तो अधिक आपणको जो क्वेश्चन আছে प्रोफेशनल एबिलिटी जोटा कि आपणको ट्रेड ऊपर आसीबो. तो जनरल अवेयरनेस रो करेंट अफेयर्स ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब आपणकर इकोनॉमिक्स रो भी आसी पारे. तो ये सब को आपण माने देखि दिबे. ओके
ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ତ ଆପଣ କଲେ ବାୟୋଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତା ସହିତ ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଫିଜିକ୍ସରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 100 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆଗକୁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତ there shall be negative mark in CBT computer based test examination and marks shall be deducted for the each wrong answer 1/3 mark allotted the each question। ओके, 1/3 ତିନୋଟି ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଦେଇଛି UR EWS 40%, OBC SC 30%, SC ST 25% ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ଓକେ, ସବୁ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲଭାଲ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଦେହରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆଉ ଆପଣ RRB ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁକି କୋଉଥିରେ ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁକି ANM ପାଇଁକି ତା ସହିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁକି LT ପାଇଁକି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ 6372270928। ଓକେ, ଆପଣ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ପେଡ୍ କରିକି ଆଧିରେ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି RRB ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଆପ୍ଲାଏକୁ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।